قبل الفاصل خلينا فاطمه اختارت التوني مع منى ومبقى لها كان ميزون بوتي. لو رونديفو a été pris في صفاقس قدام سونتر محاسن pour la dernière étape. مدام محاسن كالعاده فرحت بمنى وضيفتها وغابيدمون elle va établir un diagnostic. Fatma, je vois que votre visage il est un peu fatigué et c'est normal. Est-ce que vous faites des soins? Pas souvent. Pas souvent. Vous êtes encore jeune, mais quand même, il faut, pour rester toujours jeune, il faut entretenir la peau, faire des soins tous les mois, tout ce qui est fatigue, que ce soit بالسهر واللي بالخدمة واللي بالتعب, tout ça, donc on l'enlève les soins في centre محاسن. Mahassan, j'ai une question. Parce qu'il y a des candidates, voilà, il y a des clients, j'imagine, qui vous posent aussi la même question. Les soins, est-ce qu'ils durent à la قداش معناها؟ اليوم أنا نعمل soin عند محاسن. Le résultat تقعد لي قد ايه؟ تقعد لك facilement 3 semaines وجهك تحفون. mais احنا donc tous les mois يلزم يتعاود السوا باش يقعد ديما وجهك مزيان وبنين exactement. فاطمه نشوف يديك تاكل فيهم ولا شويه شويه ما انت باغيتي اللي انت تخدم برشا على الكلافي فوالا دونك ما تنجمش تطولهم. دونك اون فا فيغ ان بون سوا كوم يل فو باش يقعدوا مزيانين كهو باهي. مي اون فا سوكوبي نجمو كمان نعطيها اون فورم مي با اوسي لونت باغ اكزومبل حاجه ليجير اللي هي تكون ان بو بلو فيمينين. حتى بون انا ما خاطر ما نطولهمش مي جيمغي بيان. T'aimerais bien avoir c'est féminin. نعملوهم juste pour quelques jours comme ça انت ما يقلقوكش لا حتى طويل ميسالش نحب نخليهم اما انا ما جي با يو التون باش نعملهم باش تعملهم. Très bien. Est-ce que vous désirez qu'on fasse des faux ongles aujourd'hui, des capsules? Oui, très bien. OK, sans problème. Alors pour notre candidate Fatma, on a décidé avec Madame Mahassan de commencer d'abord par travailler la ligne de sourcils. Et oui, pourquoi la ligne des sourcils? Parce que les sourcils sont très fins et ça ne met pas en valeur ces jolis yeux noisettes. Puis après, bien sûr, on va rafraîchir la coupe de ses cheveux, on va éclaircir, on va faire quelques mèches. On va travailler aussi sur ses angles. Et puis la touche finale avec le maquillage, après les soins bien sûr. فاطمه اليوم جاتنا بشعرها avec une coupe مش حلوه بالكل. donc باش نبدلوا لها la couleur de ses cheveux et en même temps on va faire une très jolie coupe. concernant ses sourcils, les sourcils نتاعها ne sont pas du tout adaptés للوجه نتاعها. donc مش نسمحوا لها la ligne de ses sourcils بالميثود جديده اللي هي le microblading. alors مش نعملوا لها ان soin du visage, مش نقصوا لها باش نعملوا لها le soin du visage باش نعملوا لها c'est du peeling باش نحيوا لها les pores نتاعها sont un peu dilatés باش نعطيوها plus d'éclat au niveau de son visage, plus de vivacité. وبعد باش نكملوا لها avec une belle coupe et un joli maquillage ومع تطويل شويه لي زونغل نتاعها. مباشرة بعد الديagnostic l'équipe تعدت l'exécution avec pour commencer le manicure. لهنا عملنا توا بوز فيرني جيل. البوز فيرني جيل هذيا يعرفوها المتفرجات اللي هي تشيح باليوفي. الحاجة هي اللي كون لو فيرني يدوم وخاصة للصيف ياسر حاجة هايلة برشا. اللي تحب تعوم واللي في البيسين واللي في البحر الفيرني ما يتنحلهاش ويقعد لها مدة طويلة يقعد حتى لشهر. سوف كان كيف تطلع الظفار يطوال. وقت الظفار يطوال وقتها اوني اوبليجي باش نحيوه ببرودوي سبيسيال ونعاودوه. دونك لو فيرني جيل هذايا يشيح باللامب UV. Juste après l'équipe تعدت المساج ومعها soin éclat.
way you play your game ain't fair. بعد حمادي va s'occuper de la coupe ou Madame Hassan du micro-blending. توا اخر توش مع مكياج ادابتي ومدام فاطمه تكون حاضره. هنا تنجم توري مدام فاطمه لو ريزولتا فينال واللي ان شاء الله يعجبها. Doucement, hein. Ne te regarde pas. D'accord. Ok. Ok. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Waouh. Ah waouh, dans les deux sens. Qui fait que ça allait dans les deux sens. J'ai beaucoup changé, surtout la couleur des cheveux. Ouais. Et c'est un peu osé. C'est un peu osé. Oui. En fait, tu n'osais pas, Maria. Oui, ça c'est vrai. Ouais. T'es très jolie, t'es très belle, t'es très classe. Je vois que t'as le souffle limite coupé, on dirait que t'étais en train de faire le marathon. T'es magnifique. J'adore. T'as les larmes aux yeux, t'es magnifique. Sincèrement, t'es très classe, t'es très belle. La couleur te va ravir. Merci. بارك الله عليك. لي سورسيل ويتيوك برشا. Oui. انت اللي كانوا برشا برشا. très 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 fin. Même le tailleur ou Tout a mis les un cheveux. ensemble. Tout est nouveau. Mais... C'est pas le style que Oui. tu portes habituellement. Non. C'est pas. Non, pas du tout. Les cheveux magnifiques. ياسر ويتيوك. Ou le teint aussi. Donc tu as un maquillage dans ce style. Ça vous va très très bien. On a envie de montrer ça. Oui. Hein, à la famille, Oui. aux proches. Oui. Surtout là où les distanés. Là où les distanés, surtout, j'imagine. Oui. Ils ont envie de voir leur maman belle, Oui. avec le nouveau look. Tout à fait. نمشيو لهم. Aïe. فاطمه تفاجئت بلوكها الجديد اللي عجبها وفرحها. En fait, كي جيت لسنتر محاسن لقيت ساعة لو كونساي الحق ان ستاف دو بروفيسيونيل نصحونا على برشا حاجات. لقيت زاد اللي نحب عليه نحب هكا دي سورسيل مزيانين باش يظهروا لي عينيا وكل. Pour la coloration, j'ai eu un conseil où j'étais très heureuse pour le résultat. C'était une bonne expérience. Merci pour Centre Mahassen. Alors, quand j'ai ramené notre candidate Fatma Centre Mahassen, on a remarqué elle avait les sourcils qui étaient très très fins. On a décidé avec Mahassen de redessiner, de retracer la ligne de ses sourcils. Puis aussi, on a travaillé sur la couleur de ses cheveux. C'était pas une belle couleur. On a une très belle coupe d'ailleurs aussi. Elle est méchante à la forme de son visage, avec les soins aussi capillaires, les soins de visage et puis la mise en beauté aussi. Fatma اليوم جاتنا le visage un peu fatigué, donc عملنا لها un soin éclat. Ses cheveux sont très mal coupés, donc خممنا أنا منى باش نعملوا لها une belle coupe, mais aussi en changeant la couleur نتاعها. Elle avait envie d'avoir les pointes un peu plus claires, un beige, un blanc beige. احنا مشينا un peu dans son esprit, mais plutôt عملناه على شعرها الكل وعطى ريزولتا ياسر تحفون تري كلاس. تو مدام فاطمه بقى لك كان توري اللوك الجديد نتاعك لصاحبتك صافي اللي كانت تستنى فيك في كافيه بيغلوف النصر. صحة صحة. ميرسي. محليك. ميرسي. شنو رايك؟ تبارك الله عليك. ميرسي. Ça change. Bonjour. Alors, تبارك الله عليها. Ça change énormément. elle est très belle. Oui. Merci.
Elle est magnifique avec Oui. sa nouvelle coupe, la Oui. couleur. La blonde. La vraie blonde, non pas la fausse blonde, pas la fausse blonde. شقاو لك الستيل نتاعها نتاع اللابسه محلاها ça change من السبيدري والسروال واللوك de 17 ans. Ah oui, oui. Ma tout hâte, à c'est fait. Bédri, C'est un des filles de 17 ans. Oui, ça c'est un look adapté à son âge, à sa Une vraie morphologie, Oui. à son travail, à tout. Oui. C'est quelque chose qui te va. حلوة برشا. Assieds-toi d'abord. On va Merci. parler. تبارك الله عليك. Merci. Oui. Le changement. J'adore ça. Alex. Oui. T'adores sa réaction? Oui. هي راهو elle était contente. فرحانة مش sentais qu'il manquait quelque chose. Oui. C'était Oh, bah son oui. avis, hein. Et j'ai bien raison alors. قولي عليه. Khater Dima, c'est elle qui me donne toujours des conseils. D'ailleurs, elle était contre mon style vestimentaire. Ah, Oui. d'accord. Il y a de quoi. Oui, je confirme. Oui. D'accord, d'accord. Où j'étais un peu خايفة من couleur des cheveux. Parce que قبل ما نعملش هكا une couleur Mais un moi, dès peu que je t'ai osée. vu, je crois que le crois que c'est ta couleur. Oui. Tu seras blanc, ça sera Oui. ta couleur. كيف عجبتها oui maintenant. توا T'es ارتحت. rassurée. Mais c'est génial, c'est génial. Safé a été surprise par le nouveau look نتاع فاطمة وعجبتها صاحبتها في ستيلها جديد. Ça fait des années que je connais Fatma et عمرها ما بدلت le style vestimentaire نتاعها. Donc du coup اليوم كي ريتها في l'image هذيك ça m'a fait trop plaisir parce que d'habitude حتى إذا نشجعوها باش تبدل اللوك نتاعها ça sert absolument à rien. Donc du coup elle est super jolie. نحب نقول لها bonne continuation ونحبها تكمل هكاكا même si c'est un peu difficile. Je serai toujours derrière elle pour la booster. Et c'est tout. C'était super. Ça fait عندي فيها برشا ثقة. C'est ma meilleure amie, c'est ma sœur en fait. J'ai eu beaucoup de confiance qui est la réaction نتاعها. Maintenant je suis à 1000% convaincue par le new look. Par la nouvelle couleur اللي أنا خفت منها, c'était un peu osé pour moi, mais maintenant non, parce que je vois le changement, تبدلت complètement. Je suis contente. L'expérience Style Plus علمتني ساعة كيفاش فما حاجة أخرى تنجم تدويتيني بخلاف ce que je porte معناها ديما ce qui est pratique pour moi. J'ai découvert un autre côté في روحي. D'ailleurs, c'était grâce à l'équipe du centre Mahassen. نشكرهم برشا. La boutique Sazio pour les vêtements, c'était super classe. Je remercie Mounet aussi pour ses conseils pour le vestimentaire. Fatma, fini, j'espère bien sûr, et je croise encore les doigts. Elle porte plus les baskets, plus les jeans. J'ai réussi bien sûr à lui faire comprendre اللي هو ça lui va beaucoup معناها mieux le style chic sport ولا le style casual. خليتها ترى في روحها avec des escarpins et un blazer اللي هو tendance برشا و un pantalon slim اللي هو ياسر موتيها ويتمشى مع المورفولوجي نتاعها. Bien sûr, عملنا des changements ياسر حلوين au niveau des cheveux aussi, la coloration, la couleur, la coupe. Aujourd'hui, Rafi Fatma, une femme épanouie, une femme sûre d'elle, Inch'Allah, elle continue comme ça. ان شاء الله بعد فاطمه تكون الاكسبيرونس اللي عديتها مع فريق ستايل بلوس حلوه وعاونتك بور لو شوا نتاع اللبسه والميزون بوتي على لافنير. تو نرجعوا لسهام واللي تقابلت مع منى قدام سونتر مع حسن صفاقس بور لا ميزون بوتي. مدام حسن رحبت بهم كالعاده ومباشره بدات في الدياغنوستيك. مرحبا منى. ميرسي يعيشك. انستونا. يعيشك يفضلك. الوغ اليوم جبت لنا. جبت لك سهام, la belle Siham, notre candidate. Tout à fait, elle est jolie, elle a un très joli nez, magnifique, un joli sourire. Bon, je vois ses sourcils sont esquintés, donc il faut les travailler. Les sourcils, c'est très important dans un visage. Et vraiment, les yeux fatigués aussi, ils نخدموا les serres. On arrange le teint, زاد le teint عندك exactement هكا كاسف شويه دونك لازمنا نحيوه الخلايا نتاعو باش نعملوا لك ان سوان ريجينيرون ان سوان اكلا اللي يزيد يبرز لك l'éclat de votre peau. La coupe de vos cheveux, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait adaptée
لوجهك. يلزم انا بالنسبه لي يلزم الشعر يقصر شويه surtout في الديفون يلزم يقصر شويه خاطر vous avez un visage long et les visages longs il vaut mieux avoir du volume sur les côtés. Et là معناتها انت vous avez fait une coupe effilée et elle ne correspond pas du tout لوجهك. بالنسبة لسهام, parmi les petits problèmes qu'elle a, ce que j'appelle pas des problèmes, on a toujours des solutions chez Mahassen. On va commencer déjà par le traçage de la ligne de ses sourcils. Les sourcils mdeha sont très fins. Et puis aussi, on va changer la couleur de ses cheveux. On va peut-être faire la frange. La frange, généralement, ça rajeunit, ça donne un autre style. Et puis bien sûr, on va passer par plusieurs soins, que ce soit des soins capillaires, des soins de visage et aussi le massage. سهام اليوم باش نعملوا لها ان سوان اكلا في وجهها زاده كيف سهام elle a le visage un peu fatigué. On va raviver le teint, c'est très important. On va aussi travailler les cernes où on va couper un tout petit peu شعرها en changeant la couleur باش نعطيوها plus de luminosité. خاطر راهو ديما il faut savoir اللي احنا ديما on cherche de l'éclat, يلزمنا الضوء والنور في وجه nos candidats. بعد الديagnostic l'équipe تعدت للخدمه avec pour commencer un micro-blending et des soins. Alors, on va commencer à faire le micro-blending et je vois انت تحل في وحده spécialement. Comment ça se passe? Exactement. Donc كل كليونت عندها البرة نتاعها الخاصة. دونك نستعملوها لها بيها وما نستعملوهاش لكليونت واحدة أخرى. خاطر سي دونجورو, تعرف الأمراض ينجموا يتعداو في الدم وكل شيء. دونك il faut faire très attention. بعد ما تعمل التراساج نتاعك وتاخذ les mensurations, les mesures et l'alignement et tout ça, tu commences à travailler avec l'aiguille هذيا. Exactement. D'accord. دونك تعرفوا لي الميكروبلادينغ راهو نخدموه شعره مش الناس الكل تعرف الشيء هذايا وهو يعطي ان افي ناتوريل. مش برشا عباد تقول لك انا ما نحبش نحب نصلح حواجبي اما ما نحبهمش يتشافوا كوني انا عامله تاتواج ولا عامله مكياج سيمي بيرمانون. برشا ما يفرقوش ما بين تاتواج وما بين ميكروبلادينغ. دونك الميكروبلادينغ هو سي ان ستيل دو تاتواج اللي نعملوه نسطروه بالبانسو هذيا ونسطروه هما شعرات نسطروهم. alors que le tatouage normal العادي نعبيه الحاجب كامل بالبرودوي. alors que là نستعملوا شعرة J'ai pas le génie de De Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. سهام جاتنا وجه تعب برشا. دونك لا ميور سوليسيون اللي عملنا لها احنا خذينا لها ان سوان اكلا بوغ باش ترتاح ووجه يضوى شويه. بعد الفريق تعدل المانيكير والكوب نتاع الشعر. جاتنا سهام سونتر محسن كولور شعرها مش مواتي البو نتاعها, عملنا لها ديكولوراسيون, بعد عملنا لها تنتور وزدنا عملنا لها كوب مواتي عمرها ومواتي فورم دو فيزاج نتاعها. اخيرا نعيمه باش تعمل مكياج ادابتي للبو نتاع سهام. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. تو منات نجم توري ضيفتك الريزولتا فينال. Alors, ما تغزرش, tu t'arrêtes ici, ما تحلش عينيك الا ما نقولك. D'accord? Ok. 3, 2 et 1. Wow.
سي مانيفيك. C'est magnifique. وي شانجمون توتال راديكال سورتو. شعري شعرك وينو شعرك؟ قسمي شعرك. شقاولك في لا نوفيل كوب؟ محلايها La coloration جديدة. جديدة ديجا جديدة. C'est un nouveau style. وي Hmm? محلاي شفتو حوايج بيه. Ouais. Alors, comment tu te vois comme ça dans l'ensemble? وي ستيل جديد محلاي. ديجا ما كنتش نتصور باش نلبس هكايا. Ça change du jean et des baskets. Oui. Hein? حلاوة Le محلايها. jour et la nuit, hein? Oui. Le style qu'on avait avant. Avant, tu n'avais pas un style. C'était normal, tu vois. Là, c'est un style. مي سي فري شونجمون راديكال. Ouais, ouais, ouais. وافري زادا محلايها. Ouais. شقاولك. Maintenant Oui. aussi, ça a un détail important. وي Hélène, tu peux aussi mettre des robes, des jupes, Oui. des shorts. وي Et ça aussi, c'est grâce à Docteur aussi le bel. باعي وي. Tu es belle aussi avec cette tenue. La mise en Merci. beauté aussi. سهام تفاجأت بالشونجمون الكبير اللي صار لها وخلاها ما تعقلش روحها. بالنسبة لي أنا كي جيت للسنتر محاسن عملوا لي لوك جديد، عملوا لي كولوراسيون دو شوفو، عملوا لي الحواجب نتاعي، عملوا لي بوز فيرني. جو سوي تري ساتيسفيت. جو remercie Madame Mahassen et toute l'équipe. بالنسبة à notre candidate Sirène, dès qu'elle est venue me voir, elle avait un problème de style. Voilà. Le style نتاعها كان quelconque, ماهيش حاجة vraiment كيما تحب هي. Elle était à la recherche de son identité. Du coup, voilà, on a commencé le relooking. واليوم كملنا l'étape finale في Centre Mahassen. On a fait la coloration, décoloration, la coupe, la mise en beauté, les soins. Et là, elle s'est transformée une nouvelle Sihem, حلوة برشا مزيانة, avec un nouveau style. Alors, Madame Sihem, جاتنا avec des cheveux. Ce qui m'a choqué, c'était la forme de sa coupe qui ne correspondait pas du tout à la forme de son visage. Donc, il faut tout de suite نقصوا لها شعرها باش نعطيوها plus pour mettre en valeur la beauté de son visage. تو ما بقى سهام كان باش توري اللوك فينال نتاعها للفامي. صحة 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 محليك محليك صحة 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 محليك 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 مكسيكية. وين سهام اختي؟ Alors, قاولي. وينها؟ بدلتها؟ إذا قعدت نغزق قلت بالكش معقل هيك غنسجل بالحق. والله محلية تبدلت محلية. Alors, شقاولك في الشونجمون؟ شقاولكم؟ ولات مصرية. مصرية؟ ليه أحلى عليه مصرية؟ مزيانة قولي شنو اللي عجبكم فيها؟ كل شيء. كل شيء. حياة منيا ايتي بلوفي باللوك الجديد نتاع اختهم سهام اللي عجبتهم على الاخر. ريت سهام في لوك جديد مزيانة وحلوة برشا، عجبني شعرها كوب مزيانة واللون مزيان، حواجبها تحفونين، حوايجها مزيانين، كل شيء معناها تبدل فيها كل شيء ولا معناها تحفون. سهام والله اليوم عجبتني محلاها، بدل اللوك نتاعها، سورتو شعرها، لبستها، مكياجها، حواجبها، محلاها عجبتني بالكدا اليوم. بالحق كانت اكسبيريونس حلوه برشا مع ايكيب ستايل بلوس وسورتو مدام موني اللي بالحق يعني عملت لي رولوكينغ راديكال وخلتني نكون تري ساتيسفيت. تو دابور جو ريميرسي مدام موني برشا على الرولوكينغ نتاعي، عجبني برشا. اوسي مدام محاسن والايكيب نتاعها الكل، بالحق ايكيب تري بروفيسيونيل. عملوا لي شعري كيما نحب وتلهاو بيا كيما نحب. اوسي نحب نشكر دكتور رباعي على ليميناسيون دي فاريس. اوسي بوتيك امازون على اللبسه الحلوه مزيانه. و enfin je remercie le café Big Love. Pour notre candidate Sihem, elle était ravissante. La réaction de sa famille, ils étaient vraiment فرحانين برشا.
عجبهم le changement, عجبتهم la coupe de cheveux, عجبهم l'ensemble du relooking. Je suis heureuse, finalement, Sihem, elle s'est retrouvée avec un look qui lui ressemble. Elle peut s'exprimer à travers ce look-là. Elle est elle-même, elle est bien, elle est à l'aise, elle peut être la nouvelle Sihem qu'elle veut, voilà. حلقة اليوم ستايل بلوس وفات، نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله.